హలో బిజీ గైస్, గుడ్ ఈవినింగ్. ముందుగా అందరికీ శివాజీ మహారాజ్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. అదేంటి మాస్టారు, లాస్ట్ మంతే కదా జయంతి సెలబ్రేషన్స్ చేశారని మీకు డౌట్ వచ్చిందా? ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో శివాజీ జయంతిని 2 టైమ్స్ చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 19 ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం, మార్చి మంత్లో హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం. అర్థమైంది కదా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, సెలబ్రేషన్స్ చూద్దాం పదండి. बलिदान मासाच्या निमित्त या ठिकाणी शिववंदना होणार आहे. महाराजांची आरती होणार आहे. नवनाथ शेठ पठारे, त्याचप्रमाणे केसनंद गावचे सरपंच रमण शेठ हरगुडे, छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय. भारत माता की जय. हिंदू धर्म की जय. धर्मासाठी झुंजावे, धर्मासाठी झुंजावे, झुंजून योग्यासी मारावे, झुंजून योग्यासी मारावे. देशद्रोही की तुके कुत्ते, देशद्रोही की तुके कुत्ते, मारो निघाला परते, मारो निघाला परते. देवदास पावती फत्ते, देवदास पावती फत्ते. यदर्ती संशय नाही, यदर्ती संशय नाही. देवमस्तकी धरावा, देवमस्तकी धरावा. अवघा हळकल्लोळ करावा, अवघा हळकल्लोळ करावा. मुलुक बडवावा की बुडवावा, मुलुक बडवावा की बुडवावा. धर्म संस्थापनेसाठी, धर्म संस्थापनेसाठी. आमच्या डोळ्यात दृष्टी केवळ शिवछत्रपतींचीच आहे, जी दृष्टी आम्हाला सदैव देव, देश, धर्म कार्यात तत्पर राहायला प्रेरणा देते. भारत माता, गीता माता, गो माता, गंगा माता, तुळजा माता, वेद माता आणि जन्मदात्री आई या सगळ्या माता एकच आहेत. त्यांची दिव्य दृष्टी देते. ही दिव्य दृष्टी आम्हाला केवळ गुरुजींच्या मुळेच लाभली. चित्तात वृत्ती निवसे सईच्या सुताची, म्हणजे धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांची
साहसी वृत्ती आमच्या चित्तात सदैव